Are you chicken curry ekta banase special? They fry kora ase. Etu fry kora laga. Aro etu fry kora chite soya sauce aro etu vinegar aro ki onion garlic chili sob haligena banabo. Let's see kinga olabo. To fry to olop crispy gogena fry kora ase. Flame to down gogena lamba fry kobo. Nole flame down gose kulugo alba bitore pakigin na jabo. Ito ba flame choro gogena fry kora. To gazette aro liver kanto plastic fry kobo. Nole itu to pat piya hoje. Itu mangso ko fry korle. Eta eko masala kan eko hale na. Khali nimok only salt hal kena sidi. To sob fry kora chite ke alu bola se masala kan sob hal kena fry kora. To olop konai red hobo dibo. Enika red hot chite ঠিক আছে. Mangso to fry kora khatam hoise. Etia garlic, onion aro masala kan fry kora ase. Itu alu olop boil korina mahan kora ase. Chokta karne. And then tomato, soya sauce and vinegar. Aro masala kan to ki halse ite ase. Masala, onion, garlic to tabi fry kora ase. Itu bahar pa fry kora chite tomato halibo. Itu chite itu alu laga dibo. Last day itu fry kora mangso halibo. सबसे last khatam parte vinegar aro soya sauce halibo. Tomato halibo. Tomato to halise. Jadi alu ke halibo. Abu tomato halat chite sob inga mix koribo. Flame to down koribo. Pani to olop pin halibo. Itu first mangso to palba fry gona pakibo dise. Ite teli break to masala kan ki mix to pakap chite. Itu mangso to halibo. Mangso haligena 3 minutes. Itu duta haligena hoise. Tomato to ঠিক হৈছে আৰু এতিয়া চিকেন ঢালি দিব মাংসটো ইয়াতে বেছি ক্রিস্পি হৈছে দেই dry होने का क्रिस्प खाबोले से तो मसाला का भी टेस्ट जाबोले जब चटे पॉन करके ना लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाओ डालो विनेगर soya sauce olap olive
itu sabjite pani olop pe halen dei. No water. Ready to eat. Hoche.